na guys, done na. Sarap. Hello guys, magawa tayo ng salad guys. Ayan guys, nag-ano tayo ng cucumber. Tapos may sibuyas. Hindi natin ubusin yung sibuyas. Ayan. Tapos may apple tayo guys. Yung ano natin, yung yogurt na mango. So, tatanggalin lang natin yung ano. May sira na. May sira man yung apple natin guys. Ayan yung apple. Yan. Mag-ano na tayo naman, salad naman guys, para healthy. Para healthy yung salad natin guys. Masarap yung salad para healthy yung katawan natin. Diba? This salad is healthy. Muli mo ko ang mo nga ni. Nalimot ko ba? Yan. Yan ang nagtumi ko guys. Ayan na guys. Ano na tayo guys. Mag-mix na tayo sa ating salad. Black pepper. Salt. Ayan, olive oil. And vinegar. Ayan. Four kinds lang ang ano, at saka may yogurt tayo guys. So, mango yogurt to guys. Mix natin mango yogurt. Tikman natin kung ano, masarap ba to guys. Yan. So, may pinirito tayong manok guys. Yun. Match na match yung prito nating manok. Ayan. Diet na guys. Ayan na guys. Done na. Sarap. Enggak. Enggak. Kan tayo guys. Sarap. Match kaysa salad guys.